Hamja kaham jotono no tabuk hinke market to thangnan bagai ready ngi tongkha hinke market bugana bla asuk to ready rokungna nangya just nogo tongmani heke no thango hinke tabuk hinke ang kisa khanai rok kisa khalaina gana asuk mane tam sana duty rok khaite khaite ati rok khanai rok khaljagnan po ati rok konfan secure khaijakliya sakno bo hai sima tongsiu tufana ang belai ke simple tongnon jajago ang asuk makeup rok khaina niam ti rok no hamjakya abon bagai ang khabu khaya ge je tongmani ama haken tonguta ge tabuk ke ko market to phai sok paikya ge chicken dukan phai sing thangai tongo chicken naigena busuk rok kilo choli tong ge nor sinti prau butak busuk kilo rok choli tong ano comment khai sadi tabuk ke ko ang sok paikya chicken dukano के tabuk chicken nagana 500 ग्राम रॉक किलो कितना है 190 हाफ किलो दे हाँ दे दो अच्छा है ना वो अभी काटा है इतना हो जाएगा ना और काट हाँ देखो कितना हुआ chicken paimani yagulo tabuk hinke kisa kwai chara hine phaijak hinke norong to jotong chaimana koi belai ke chau nei hinke sok paimani pore tabuk ang chaui tongo hinke manai kahamano comment khayo bubai nang belai ke ksrangai thanga lumani pore hine hinke manai nya belai ke hambai asuk naithok comment khaimani bagai hinke ta kaisa comment khaikya pitus deburma bithi rok kahamoi chadi hambai belai ke asuk ani bagai hamjak mar hormani bagai Geta kaisa machang bano comment khayo kisti ni buma songno kisa phono bi thangai hine geta buka ngori saw to gobon bagai ang phono goi maya ge bai joya no comment khayo borei nai thogo manai balake hambai bai ge norong bano atike no comment khaidi jate ang next vlog no rok ni comment no pick up khai porimate ge tabuk ge to hiko chicken tui hika ke chicken tumani ko tabuk ke songnani bagai ready khlaina ang ke to 100 rupees ni ti hika ke asuk kabang to paina nangya hedaba ke tabuk ko taike 150 bai ko tomato moso omorok ti hika ta ke omusuk mui kuthungse asuk ke dam osuk kan ka tha mari na man 95 rupees mare ke electrok ti hika tamni bagai ke chicken roi chana bagai ke srap rokboti hika Delhi no duty dress khuna nango bon bagai shrab rok bai ni time tongna nango ke tabuk joto no ready khaibai na khai ko chicken songna ni bagai nang tomato kaisa rawai na kha taike tejpata rok inke joto no bo tabuk inke omo joto ang tabuk kaisa kaisa ke page khaina nai hinko risum rok inke moso rok tai inke alu no inke kisa yogoina na inke tabuk mangso rok sui joto no ready khlaiga korai box sai nai tabuk hinke olo ang tabuk alu no yogoina nai ta hinke o alu no tabuk kisa brown color heke yogoina nai tarpore ke kari oi moi ruphinai hinke ko hani alu bo complete ni ongai tongkha hinke yokmani hinke tabuk hinke toi ko joto no page khaibai na kha oro ang resom rok hinke joto no moso rok joto no tabuk hinke abono kaisa ke khisone yoknai ta kisa khamje ke yogoi tarpore hinke chicken ro nai hinke next vlog no rongano jotto no comment khaidi naithok ke comment khaidi boro parani biang rok ni sadi hinke sango norok ni comment no porimane hede ba hinke amtike comment pori khangke balaiken bukhabu tong thumjago ang norok ni comment no khangke aboni bagai norongano comment khaidi tebo hinke ang norok ni comment no pick up khainai hinko tabuk hinke to ani mui hinko umtingi tongkha yokta yakta kisa khamui tongkha ke saising video rok khlaite tei mui songnani bo belai kheno problem ngo abon baga skam ke songoi rok mane phunogoi maya norok no hinke tabuk ang tomato rok ready khawro hinke tabuk obono kisa khamruman pore hinke chicken ready phenai ta hinke hinko tabuk hinke to chicken rona nai tongo hinko chicken sujak no ready kha waisoi sung kyang chicken no waisa bai oro no mosla rok roi magnate khayo tini ke tamte ke songriya atike songchinai ke aboni bagai chicken onek din khacha cha kya lumui rok tongmani bagai tini ke to kisa butei kom rok kheroi songoi jasinai hinai tongota ke norongano baksa borok jotto no comment khayo je kisti ni buma kono kisa phunuk di hinai ke kisti ni buna ma konano video ro hoyang ke ang norok no phunugoi maya angla oro sitongo ke bangke ang nogo thangkang ke norok no jekefor phurungne kisti ni buma kono video khaye tabuk hinke koro alu rok khisonoi ready kham
hingke je ang alo yogoi tongmani obono tabuk hingke bono kaham ke koloi ang tabuk obono khopoloi rinai hingke tarpore hingke ang tai kubuni mui songnai ta mui songnai ni bagai ready khlainai hingke tabuk ko mui khopoloi rimani yagulo chicken ni niji si butui phai tongkha hingke aboni bagai astek tai butui rina nanglak hingke last o kisisa ri ruano hingke karinani sikang hingke kisisa ruoi tarpore khe karinai hingke astek mane sasung mui songbolo aboni bagai delino thode thok ya se saimaya sasung mui songto hingke ang tabuk hingke buini yak rok ni mui si thokjak yangai thangka ang nijini yak ni mui chamang ta asike bui rok mui songka hingke ang thokjak ya se nei thango hingke tabuk ungko khakulo kisa tui khaiban si tamjani kachak khaiyangai thangka o sikango khakulo tui khaimani obo chajak ya hingke obo nosto ongna khani songoi rigana kisa hingke chicken bo ani ko butui rumani yagulo monnan sinai tongkha hingke tabuk oro khakulo ko bermani no rika hingke ani chicken hingke to monoi thangka tabuk hingke ang khakulo mui songoi tongmani bo monnan sinai thangka hingke sajung video khaiblabon baga jotono t-shirt niya iko hingke oro khakulo no tabuk kariri sinai ta hingke butui rok bo komi paikha hingke berman hamya haini samani obo bai songoi rika ta hingke norong jotono video nukhana dara pohorni aro hingke kisti thuimani yagulo tabo kisti ni cherai achanai de kisti ni bona amana aro cherai achanai de hinui norong ano baksa borok dara naro nukmani pore ano comment khai sao hingke ang norok no good news rwano jefro nogo thang hingke amo hai numa tongo ang kisti ni bona amo bai kok samani bo achanai hai numa tongo hingke tufano ang tabo pura confirm saimaya ba asuk salia tufano achayano daktino norong bo khanawano hingke norong ano miyafro da pohorni aro video nukmani pore belai khe comment khailekha hingke aboni bagai angbo norok no sarika hingke manai kisti to yakari thangka songsar no hayade ba hingke tabuk hingke to boni buma bukha bo ketal kheno mawan chuksinai hayade ba hingke aboni bagai borong bo ketal no tayari khlai tongo ta hingke jotono hambai paithak jora loge rinai tongmani bagai।